Students of class 8th, we are continuing the lesson A Strange Trial. It is our second topic today. Let's start. I am sure I am not Ada, for she has long ringlets, and I am sure I can't be Mabel, for I know so much and she knows little. She knows so little. Besides, she is she and I am I. And oh, how puzzling it all is. Let me see if I know all the things I used to know. 4 times 5 is 12 and 4 times 6 is 13. That is wrong. I know. Let's try geography. London is the capital of Paris, and Paris is the capital of Rome. And no, that is all wrong too. Will someone tell me what is happening? Voices. Upstage, the trial is beginning. Alice. What trial is this? Enter Grafon. It takes Alice by the hand and hurries off. Grafon, come on, Alice. Where are you going? Grafon, come on, hurry. Curtain opens. The scene is set like a court scene. The king and queen of hearts sit on their thrones with a whole pack of cards around them. The knave stands before them and chants, with a soldier guarding him on each side. The white rabbit stands near the king, holding a trumpet and a scroll. 12 creatures, birds and beasts, sit behind a long table. A large dish of trats lies on the table. Elias enters, dragged in by Grafon. So, I am sure I am not Ida. एलाइस कहती है जब वो एक अजीब से दुनिया में दाखिल हुई तो उसके वहाँ होश उड़ गए. आई एम श्योर, मुझे यकीन है. आई एम नॉट इडा, मैं इडा नहीं हूँ. फॉर शी हैज़ अ लॉन्ग रिंगलेट्स, क्योंकि उसके तो बड़े जैसे घुंघरेले बाल होते हैं, उनके वो लट्ठे, दैट इज़ कॉल्ड रिंगलेट्स, या गेसू, जुल्फ़ें जिनकी कहते हैं. एंड आई एम श्योर आई कांट बी मेबल, और मुझे ये पूरा यकीन है कि आई कांट बी मेबल फॉर आई नो सो मच एंड शी नोज़ सो लिटल. मैं ये नहीं भूल जाऊंगी, मैं उसके बारे में सब कुछ जानती हूँ और वो मेरे बारे में बहुत कम जानती है. बिसाइड्स शी इज़ शी एंड आई एम आई, और वो है, मैं हूँ. एंड ओह हाउ पजलिंग इट ऑल इज़, और वो हैरान हो गई कि ये सब कुछ कितना हैरान करने वाला है. लेट मी सी इफ़ आई नो ऑल द थिंग्स. चलो मैं ये देखती हूँ कि क्या मैं सब कुछ जानती हूँ. आई यूज़ टू नो, मैं एक बार फिर ये जानने की कोशिश करूँगी. तो वो कुछ काउंटिंग शुरू करती है. 4 टाइम्स 5, 4 बार 5 मिला के इस 12, ये 12 होते हैं. एंड 4 टाइम्स 6 इज़ 13, और 4 बार 6 13 हो जाते हैं. दैट इज़ रॉन्ग. खुद ही कहती है कि ये गलत है. आई नो, लेट्स ट्राई जियोग्राफी. चलो मुझे पता है, अब हम जियोग्राफी का जो है थोड़ा सा पता करते हैं. लंदन इज़ कैपिटल ऑफ पेरिस. लंदन पेरिस की राजधानी है, और पेरिस इज़ द कैपिटल ऑफ रोम, और पेरिस रोम की राजधानी है. नो, दैट ऑल इज़ रॉन्ग. ये सब, दैट इज़ ऑल रॉन्ग टू, ये सब भी गलत है. विल समवन टेल मी दैट इज़ व्हाट इज़ हैपनिंग. क्या कोई मुझे ये बता सकता है कि ये क्या हो रहा है? तो इतने में वॉइस ऑफ स्टेज से आवाज़ें आनी शुरू हो जाती है. द ट्रायल इज़ बिगनिंग.
ٹرائل کسی کارروائی کو کہتے ہیں، جیسے کورٹ کی کارروائی وغیرہ. الائس what trial is this؟ یہ کیا ہے؟ کون سی کارروائی شروع ہونے والی ہے؟ انٹر گریفان، اتنے میں گریفان آ رہا ہے. گریفان ایک قسم کا جو ہے جس کو ہم کہیں گے دیو جیسا مانسٹر ود ونگز، اس کے پر ہوتے ہیں. اس کی باڈی جو ہوتی ہے وہ لائن کی ہوتی ہے. اٹ ٹیکس الائز بائی ہینڈ، اس نے الائز کو ہاتھ پکڑ کر اینڈ ہوریز آف، اور بہت جلدی نکل گیا. گریفان کم آن، الائز سے کہتا ہے چلو جلدی چلو. الائز وائر آر وی گوئنگ، وائر آر وی گوئنگ، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ گریفان کم آن ہری، گریفان کہہ رہا ہے جلدی کرو، آپ آ جاؤ، جلدی کرو. کرٹن اوپنس، پردہ کھل گیا. دا سین از سیٹ، جو یہ شو تھا، جو پوری کاروائی ہونے والی تھی، تو وہ بالکل سیٹ ہو گیا تھا، یعنی پورا اس کی پوری تیاری ہو گئی تھی. لائک اے کورٹ سین، جس طرح عدالت میں کوئی جو ہے کاروائی کی جاتی ہے، بالکل اسی طرح کا سین انہوں نے سیٹ کیا تھا. دا کنگ اینڈ دا کوئین آف ہرٹس، بادشاہ اور ملکہ، ہرٹس کی جو بادشاہ اور ملکہ تھی، سٹ آن دیئر تھرونز، وہ اپنے تخت پہ بالکل برجمان ہو گئے تھے. ود اے ہول پیک آف کارڈس اراؤنڈ دیم، اور پوری ان کی جو ہے کیبنٹ ان کے ارد گرد بیٹھی ہوئی تھی. دا نیو اسٹینڈس بفور دیم ان چینس، نیو کہتے ہیں کسی مجرم کو، وہ ان کے سامنے جو ہے زنجیروں میں جکڑا ہوا. ود اے سولجر گارڈنگ ہم آن ایچ سائڈ، ہر طرف اس کے ایک ایک سپاہی گارڈ کر رہا تھا. دا وائٹ ریبٹ اسٹینڈس نیئر دا کنگ، سفید خرگوش بادشاہ کے بغل میں بیٹھا ہوا، ہولڈنگ اے ٹرمپٹ، ٹرمپٹ کہتے ہیں کسی جے بگل کو، تو جس کو ہم شہنائی بھی کہتے ہیں. اینڈ اے اسکرول، اور کاغذوں کا ایک بندھا ہوا رول. 12 کریچرس، کریچر میں جانور بھی حیوان بھی آتے ہیں، تو 12 برڈس اینڈ بیسٹس، جانور اور حیوان. سٹ بیہائنڈ اے لانگ ٹیبل، ایک لمبے ٹیبل کے پیچھے بیٹھے ہوئے تھے. اے لارج ڈش آف ٹریٹس، یہ ٹریٹس جو ہے ایک قسم کی جو ہے کھٹا میٹھا ایک قسم کا ڈش ہے. ایک بڑی رکابی میں اس قسم کے ڈش جو ہیں ٹیبل پہ رکھے گئے تھے ان کے سامنے. الائس انٹرس ڈریگڈ ان بائی گریفان، الائس کو گریفان نے گھسیٹ کر اس کورٹ کے اس کمرے میں گھسیٹ کر داخل کیا. تو ڈیئر اسٹوڈنٹس، اٹ از اے اسٹرینج ٹرائل. یہ تھوڑا سمجھنا تھوڑا ڈیفیکلٹ ہے، کیونکہ اس کا نام ہی اسٹرینج ٹرائل ہے، عجیب و غریب کوئی دلیل ہے. تو اس کا آگے انشاءاللہ ہم کل پڑھیں گے. اوکے، تھینک یو.